Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. अभिषेक बनर्जी ने बालूरघाट में रिहा श्रमिकों को सहायता दी और सुकांत मजूमदार पर निशाना साधा। राजू बिष्टा ने रंगापानी में 70 करोड़ के रोड ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। मालदा में अत्यधिक काम के दबाव में बीएलओ की मौत। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। बालूरघाट में अभिषेक बनर्जी ने महाराष्ट्र की जेल से रिहा प्रवासी श्रमिक असित सरकार और गौतम बर्मन के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र सरकार और सांसद सुकांत मजूमदार पर हमला बोला और परिवारों को आर्थिक सहायता दी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तृणमूल राजनीति नहीं बल्कि विकास और सेवा में विश्वास करती है। বছরে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি কাজ করেছি, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পগুলো হয়েছে সেগুলো মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা আশাবাদী। মানুষ তো 2019-এও বিজেপিকে জিতিয়েছে, 2024-এও বিজেপিকে জিতিয়েছে। মানুষকে ঠিক করতে হবে যে বিজেপিকে জিতিয়ে এই যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলে, তাহলে বালুরঘাটের এমপি আর ওদিকে মোদি কি পেয়েছে বালুরঘাট আগে বুঝতে হবে। সুকান্ত মজুমদার কবার বালুরঘাটের হয়ে বালুরঘাটের মানুষের অধিকার চেয়ে বা অধিকারের হয়ে লড়াই করে নরেন্দ্র মোদী বা কেন্দ্র মন্ত্রিসভার কাউকে কি কোনো চিঠি লিখেছে? যদি লিখে থাকে তাহলে প্রকাশ করুন, আর যদি প্রকাশ না করতে পারেন তাহলে মৌখিকভাবে বলুন কোথায় কি টাকা এসছে, সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করে সাংবাদিকরা দেখবে। কিন্তু মানুষকে ঠিক করতে হবে যে মানুষ বিজেপিকে এই যে দিয়েছে তার ফলস্বরূপ মানুষ কি পেয়েছে, बांगाली के बांग्लादेशी बोले। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद फांसी देवा के रंगापानी रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर 70 करोड़ रुपए की लागत से रोड ओवरब्रिज का शिलान्यास दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्टा ने किया। माटीगरा और चटहाट राज्य सड़क पर लंबे समय से जाम और असुविधा का कारण रहे इस लेवल क्रॉसिंग से सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज जाने वाले मरीज, एम्बुलेंस और अन्य यात्री प्रभावित होते थे। यह 1 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज दोनों तरफ 450 मीटर और बीच में 100 मीटर होगा। किनारों पर सर्विस रोड भी बनेगा और अगले 1.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रयासों से यह परियोजना संभव हुई है, जिससे खोरीबारी, फांसीदेवा, सिलीगुड़ी, माटीगरा और फुलबारी के लोगों को राहत मिलेगी, जबकि पहले राज्य सरकार की असहयोगिता और आधी धनराशि न देने के कारण यह काम नहीं हो पाया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार और रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे के तमाम अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। आज नए साल के इस अवसर पे फांसीदेवा की जनता को, रंगापानी की जनता को, सिलीगुड़ी की जनता को नए साल का एक बहुत बड़ा उपहार आज फांसीदेवा में रंगापानी आरओबी के मुताबिक मिला है और केंद्र सरकार ने रंगापानी आरओबी के लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी स्वीकृति दी है और इसका जो है आज शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इस शिलान्यास कार्यक्रम के लिए मैं तमाम रंगापानी, खोरीबारी, फुलबारी, सिलीगुड़ी, बागडोगरा, फांसीदेवा की जनता को बधाई देना चाहूँगा। और ये रंगापानी आरओबी 2019 से पहले ही बन जाना चाहिए था। जहाँ पे 1 लाख TBU यूनिट से ज़्यादा व्हीकल का मूवमेंट होता हो वहाँ आरओबी बन जाना चाहिए था, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा व्हीकल यूनिट होने के बावजूद भी 10 साल से ज़्यादा समय तक हमको प्रतीक्षा करना पड़ा। अंततः केंद्र सरकार ने 100% पैसा देने की मंजूरी दी। इस योजना के लिए पहले स्टेट ने 50%, केंद्र ने 50% पैसा देना था, लेकिन जब राज्य सरकार ने मना कर दिया, पश्चिम बंगाल सरकार ने, तब केंद्र ने 100% जो है बजट सेंक्शन करा करके आज इसका कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 1.5 साल के अंदर ये बन के तैयार होगा। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार नगर पालिका क्षेत्र में कार्यकर्ता बीएलओ संप्रीता चौधरी सान्याल की काम के अत्यधिक दबाव, भीषण ठंड और बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। फुलबारी पाकुरताला की निवासी संप्रीता चौधरी वार्ड 15 बूथ 163 में ICDS
कर्मी और बीएलओ के रूप में कार्यकर्ता थी। उनके पति का आरोप है कि बीमार होने के बावजूद उन्हें चुनाव संबंधी डेटा अपडेट और एसआईआर का दबाव दिया गया, जबकि तृणमूल पार्षद गायत्री घोष ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय गंगोपाध्याय ने तृणमूल नेताओं के दबाव को कारण बताया। इस घटना से इलाके में सरकारी कर्मचारियों और बीएलओ के बीच गहरा आक्रोश और डर का माहौल है। সনপিতা চৌধুরী স্যান্ডাল ICDS এর ওয়ার্কার ছিলেন আর এই স্যারের বিএলওতে কাজ করতো। এমনি কি কাজের চাপ ছিল না? প্রচণ্ড কাজের চাপ মানে যারা বিএলও হয়ে আছে তারা সকলেই জানে যে কাজের চাপটা কী জিনিস। অফিস থেকে মানে প্রতি মুহূর্তে এত প্রেশার দিত, ভুল তথ্য দিত, সেই তথ্যগুলোকে আবার সংশোধন করে নিয়ে যেত, তোমাদের আবার একটা তথ্য চাপিয়ে দিত, একটার পর তথ্য ওরা চেঞ্জ করতেই থাকতো। ফলে এত চাপ হতো প্রতি মুহূর্তে যে ডাউনলোড করা মানে মাথা খারাপের জোগাড় হতো। এতে তারপরে বাইরে মাঠে বসে ঠান্ডার মধ্যে বাতাসে ওর জন্য হয়েছে, তা আপনার ঠান্ডা লেগে গলার শর্টগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছিলো। তারপরে কথাই বলতে পারতো না। তারপরে ডাক্তারের কাছে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছিলাম, নার্সিংহোমে ভর্তি করতে গেছিলাম। নার্সিংহোম বলছে সামান্য ইনফেকশন আছে, আপনার ভর্তি করার দরকার নেই, আপনি ওই ওষুধগুলো খান। ওষুধ খেয়ে অনেকটা রিলিফ হয়েছিল। তাও রিলিফ হলে কী হবে, তাকে তো ঠান্ডার মধ্যে আবার এই সাইডের জন্য মাঠে বসে বাতাসের মধ্যে তাকে কাজ করতে হতো। কত ঘন্টা করে কাজ করতেন উনি? কাজ সেই 10টার সময় যেত, 3টা 4টা পর্যন্ত যে আসতে হতো। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक जाने वाले टैक्सी चालक सुजन तिर्की के साथ कथित रूप से कुछ अज्ञात युवकों ने मारपीट की, जिसके विरोध में एयरपोर्ट के सभी टैक्सी चालकों ने पुलिस आउटपोस्ट के सामने प्रदर्शन किया। सुजन तिर्की गैंगटॉक से लौटकर पाल्टन स्टेडियम के पास पार्किंग लॉट में रात 11:30 बजे रुके थे, जहां कुछ युवकों ने मादक पदार्थ देने का दबाव बनाया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद अन्य स्थानीय युवकों ने एक अन्य गाड़ी से आकर उन पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल चालक जब सदर थाने में शिकायत दर्ज कराने गए तो पहले उन्हें मेडिकल कराने को कहा गया और बाद में थाने ने FIR लेने से इनकार कर दिया। विरोध प्रदर्शन में चालकों ने मांग की कि पार्किंग लॉट में लगे CCTV कैमरों की मदद से दोषियों को सजा दी जाए, अन्यथा भविष्य में सिक्किम नंबर की किसी भी गाड़ी को एयरपोर्ट पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और एयरपोर्ट की गाड़ियां सिक्किम में यात्रियों को नहीं ले जाएंगी। कल जो हुआ, जब हम लोग खाना खा के जैसे निकला हम लोग टॉयलेट जाने के लिए, 2 बंदा तो 3-4 जन वो लोग आके पूछा कि गांजा है। मैं बोला मैं तो गांजा नहीं पीता हूँ। तो बोला गांजा नहीं पीता, सिगरेट तो पीता होगा, सिगरेट दो। मैं बोला सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, मेरा जो दोस्त है वो पीता है। मैं बोला उत्तम पीता है, उससे मांग लो। तो वो बोल के उसने उसको मांगा, तो बोला मेरे पास भी सिगरेट नहीं है। तो उसका पॉकेट में हाथ डाल दिया, हाथ डाल के उसका सिगरेट पैसा शायद किया था, ले गया। तो बोला भैया आपने क्यों ऐसे किया, ये तो गलत बात है। आपको जब नहीं है बोला तो आप किसी का पॉकेट कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं उतना बोला तो उसने मेरे को गाली इतना गाली दिया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना गाली दिया। तो वो गाली दे के मेरे को उसने डायरेक्ट आके हिट कर दिया, पूरा ब्लड में हो गया। तो हिट करते मैं बोला हम लोग का दोनों में आपस में भिड़ा हो गया। भिड़ंता होने के बाद वो लोग का जो बंदा 3 नीचे गया था वो लोग भी आके हाथ में क्या नकल सुकल क्या ला के मेरे को पूरा मारने लग गया और बोल रहा था चाकू निकालो इसको मार देंगे यहाँ पे, ऐसा बोल रहा था मेरे को। तो आप कितना डरे हुए हैं अभी? मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ। आप पुलिस के पास गए थे इसको लेकर? हाँ पुलिस के पास भी मैं गया था। जब मैं जैसा घटना हुआ वहाँ का जो लोकल मेरा 1-2 बंदा दोस्त लोग उसने बोला कि पुलिस के पास चले जाओ। तो हम लोग 10-15 जन पुलिस के पास गया। पुलिस ने बोला कि तुम लोग ठीक है तुम लोग आया FIR होगा, लेकिन तुम लोग पहले मेडिकल जाओ, मेडिकल चेकअप कर लो। जब हम मेडिकल चेकअप करके आया तो वहाँ से मेरे को यहाँ पे भेज दिया जब थाना में। तो थाना में बोला FIR नहीं होगा। मैं बोला सर क्यों नहीं होगा, तुम्हारा तो हाथ पे टूटा नहीं है, तुमको क्या मैं यहाँ लिखूँ और FIR करूँ। मैं बोला सर देखिए इतना मुंह सब मेरा सब फूट गया, नाक मुख सब फूट गया है, तो आप ये देख के FIR नहीं करेंगे तो अभी क्या देख के FIR करेंगे। नहीं भैया यहाँ पे FIR होगा नहीं, ऐसे बोल। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं अभी घर जाऊँगा। थाना था ये सरदार थाना, गैंगटॉक सरदार थाना। तो मैं बोला मैं घर जाऊँगा। तो नहीं तुम आज यहाँ पे रुक जाओ, कल तुमको ये मणिपाल में ट्रीटमेंट करके तुम्हारा मिलजुल करा दूंगा, ऐसे बोला। मैं बोला सर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मेरे को इतना दर्द हो रहा है कि मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं गाड़ी पे सो नहीं पाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट मेरे भैया को जो बोला कि मैं नहीं रह पाऊंगा, तो मेरे को 2 बजे वहाँ से निकला, 5 बजे मैं घर पहुँचा। कितने बजे रात को ये घटना हुआ? ये घटना 9-9:30 बजे मेरे साथ हुआ है।
सिलीगुड़ी में एआईडीएसओ ने स्कूलों में अवैध फीस वृद्धि और छात्र कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में 9 जनवरी को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के दूसरे गेट पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। संगठन ने कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की कमी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने बढ़ाई गई फीस वापस लेने, गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने और विश्वविद्यालय में अनियमितताओं की जांच की मांग की। एआईडीएसओ ने छात्रों से अपनी शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन में शामिल होने की अपील की। আচ্ছা, আপনাদের আজকের যে এই মূলত আপনাদের এই সম্মেলন কি কারণে, কি বিষয়? আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে গোটা রাজ্যের মতো জেলাতেও সরকার নির্ধারিত ফি 240 টাকা নেওয়ার দাবিতে অভিভাবক সহ ছাত্র সমাজ আন্দোলনে উঠে আসে। আপনারা দেখেছেন হাকিমপাড়া স্কুল থেকে শুরু করে শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্কুলে এই অতিরিক্ত ফি নেওয়ার দাবিতে কিন্তু আন্দোলন করছে এবং কিছু কিছু জায়গায় আন্দোলনের চাপে পড়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তি স্থগিত রাখছে, কিছু কিছু জায়গায় 240 টাকা ফি নিচ্ছে, আবার কিছু কিছু জায়গায় দেখছে যে প্রশাসনকে লেলিয়ে দিয়ে, পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে তারা গ্রেপ্তার করছে, তারা আন্দোলনের উপর আন্দোলনের রাশ টানতে তারা গ্রেপ্তার পর্যন্ত করছে। কিন্তু আমরা মনে করি যে পুলিশি বর্বরতা কিংবা প্রশাসন এইভাবে কিন্তু এই আন্দোলনকে দমাতে পারবে না, ফলে এই আন্দোলন লাগাতার উঠবে। এবং আমরা কিছু কিছু জায়গায় দেখছি যে স্কুল কর্তৃপক্ষ তারা বলছে 240 টাকা ফিস তারা নেবে, কিন্তু আমরা বিভিন্ন অছিলায় গার্জিয়ান মিটিংকে তারা কেন্দ্র করে। सिलीगुड़ी के डाबग्राम 1 जोन के पूर्व चैन पारा इलाके में अंगारी झोरा नदी पर कब्जे के आरोप को लेकर तनाव फैल गया, जब एक निवासी द्वारा नदी किनारे घर के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत के बाद स्थानीय लोग एक साथ आकर काम को रोकने लगे। मामले की खबर पाकर पंचायत प्रतिनिधि और आशीगढ़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और कंस्ट्रक्शन रोकने का आदेश दिया। पंचायत ने स्पष्ट कहा कि नदी पर अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि स्थानीय लोग लिखित शिकायत आशीगढ़ चौकी, पंचायत प्रमुख और बीएलआरओ के पास दर्ज कराने का निर्णय लिया। आरोपी घर के मालिक ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने नदी पर कोई कब्जा नहीं किया है और केवल पुराने हिस्से की मरम्मत की जा रही है ताकि कटाव की समस्या से भविष्य में नुकसान ना हो। কি বলবেন এটা নিয়ে? এইটা কখনো আমি নদীতে যাই নাই। আমার 5 কাঠা জায়গা আমার অরিজিনাল রেকর্ডের জায়গার মধ্যেই আমার পুরানা ঢালাইটা কমজোরি হয়ে গেছে, তার জন্য আমি একটু সাপোর্টার দিচ্ছি। আমি ওখানে কোনো পিলারও করব না, কিছুও করব না, বুঝলেন? আমার রেকর্ডের জায়গার মধ্যেই আমি আসি। যদি আমার রেকর্ডের জায়গার চেয়ে যদি 1 ফুট বেশি হয়ে যায়, সরকার ভাঙ্গা দেয়, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। আমি ওইসব ভয় পাই না, আমার কোনো ওইসব আমি সরকারি জমিনের মধ্যে আমি যাচ্ছি না, আমার রেকর্ডের জায়গার মধ্যে আমি আসছি। হ্যাঁ, আমার কাগজ আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা কাগজ সরকারি আমি নাই না মাইপা আপনাকে আমাকে দেখা দিতে পারেন। আপনার নাম? আমার নাম নারায়ণ সরকার। আছে এটা দিয়ে জলটা ভালো যায়। এখন আমরা ওনাকে বললাম যে এখানে ক্লিয়ার করে বিল্ডিং করেন না, আপনি ওরকম করে ক্যান্ডিলার করে বিল্ডিং করেন, কোনো অসুবিধা নেই, যাতে নিচ দিয়ে জলটা যেতে পারে। কারণ এই জলের জন্য আপনার ইস্টার্ন বাইপাসে পুরো ফুলে ফেলে জল পড়ে, আর এই যে আপনার বর্ষার সময় অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনাগুলো হয়, যার জন্য এদিক দিয়ে জল ক্লিয়ার যাইতে পারে না। তো এরা কি করছে, এখন আবার একবার তো গাইড ওয়াল করা হয়ে গেছে আজ থেকে 20-25 বছর আগে। এখন দেখছে যেহেতু 20 ফিট নদীটা চওড়া আছে, এরা আরও নতুন করে ঢালাই করে মানে আরসি ক্লিয়ার করে এখন বিল্ডিং করার চেষ্টা করছে। তো এইভাবে সাধারণ আমরা এই নিচে বাড়িঘরগুলো তো প্রত্যেক বছর জল খাচ্ছি, রাত্রেবেলায় থাকতে পারতেছি না, ঘরের থেকে বাইর হয়ে আপনার ওই রাস্তায় এসে বসে থাকতে লাগছে। रॉयल ओक गियरेंट सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams.
Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Food? Butter chicken. Home interiors? Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। खोरीबारी के नक्सलबारी घोषपुकुर रोड पर दार्जिलिंग सदर अस्पताल के चिकित्सक राजेश मलिक की बाइक और आलू से भरे ट्रक की आमने सामने टक्कर में मौत हो गई। उन्हें स्थानीय लोग नक्सलबारी अस्पताल ले गए, लेकिन उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। खोरीबारी थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास से सटे ठाकुर नगर इलाके में फिर से एक बड़ी चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। सिलीगुड़ी के ठाकुर नगर इलाके में स्थित एक मोबाइल शॉप में देर रात हुई चोरी ने हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि चोरों ने टीन की छत काटकर और सीलिंग तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और लाखों रुपए के मोबाइल फोन, कैश और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि वह हर रात की तरह दुकान बंद करके घर लौट गया था, लेकिन सुबह जब उसने दुकान खोली तो अंदर सामान बिखरा हुआ था और सीलिंग टूटी हुई थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि चोरों ने दुकान का सीसीटीवी डीवीआर भी चुरा लिया है ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और व्यापारियों ने चोरों की गिरफ्तारी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ঘটনাটা হয়েছে গতকাল রাতে আমি দোকান গুছিয়ে 10টা নাগাদ আমি বন্ধ করে চলে যাই। আজকে সকাল 9:30টায় আমি দোকানে আসি। শাটার খোলার পর আমি প্রথম গ্লোসাইন বোর্ডটা আমার দোকানের ভিতরে রাখা থাকে ওইটা বের করি। বের করার পর যখন আমি দোকানে ফ্লোরে পা রাখি তখন আমি দেখি একটা আমার সিলিংয়ের টালি নিচে পড়ে আছে। তো আমি চিন্তা করলাম টালি কী করে খসে পড়লো আমি বুঝতে পারছি। তারপর আমি একটু উপরের দিকে নজরটা দিই, চোখ বোলাই, তখন দেখি আমার মালগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। এরপরে আমি নজর দিই সিলিংয়ের দিকে, উপরে সিলিংয়ের দিকে নজর দেওয়ার পর দেখি টিন কাটা আছে, একটা টালি ওখান থেকে খোলা আছে। তারপর তো আমি ক্যাশ বাক্স টাক্সে সব কিছু সার্চ করার পর আমার 5-7 হাজার টাকা ক্যাশ টাকা ছিল, অ্যান্ড্রয়েড সেট কিছু নিয়ে গেছে, কিপ্যাড সেট, স্মার্ট ওয়াচ, আমার কম্পিউটারের যে হার্ড ডিস্ক ছিল ওগুলো নিয়ে গেছে এবং রাউটার সব খুলে নিয়ে গেছে। টোটাল কত টাকা আনুমানিক হবে? আনুমানিক লক্ষাধিক টাকার মাল নিয়ে গেছে। মানে পুলিশ এদিকে আসে না? পুলিশ কী বলবো, এটাই দুঃখের সহিত জানাতে হয়। এর আগেও আমার দোকানে চুরি হয়ে গেছে, তো কমপ্লেন করা হয়েছিল, সাইবার ক্রাইমেও যাওয়া হয়েছিল, কোনোরকম সমাধান পাইনি। তখনই বলছিলাম পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করে যে প্যাট্রোলিং আমাদের ঠাকুরনগর এলাকায় করা হোক। দিন দিন যেভাবে সামাজিক এই যে অল্প বয়সের ছেলেপিলেরা নেশা সেবন করছে, ওরাই হয়তো হতে পারে। তারপর এগুলোর দিকে একটু প্রশাসনকে নজর দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, এবং পুলিশ প্যাট্রোলিংটা যদি করে তাহলে এলাকাবাসী হিসেবে বা আমরা ব্যবসায়ী মহল থেকে ভীষণভাবে উপকৃত হব। এছাড়া তো আমাদের শেষ ভরসা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন, এরপরে আর তো যাওয়ার জায়গা নেই। পুলিশের কাছে যদি আমরা সুরক্ষা না পাই
তাহলে কোথায় দাঁড়াবো? পুলিশকে জানানো হয়েছিল? হ্যাঁ, পুলিশকে জানানো হয়েছিল, বড়বাবুকে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভ্যান পাঠিয়েছিল, ওরা ইনভেস্টিগেশন করে গেছে, বলে একটা লিখিত কমপ্লেন করে। खोरीबारी के बतासी इलाके में मंगलवार रात एक गंभीर घटना घटी जब बतासी रेलवे स्टेशन पर एक युवक की असामाजिक गतिविधि का विरोध करने पर स्थानीय व्यवसायी गोपाल सरकार से विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ ही देर में 4 पहिया वाहन से महिलाओं सहित युवकों का एक दल उनकी हार्डवेयर दुकान पर पहुंचा और वहां मौजूद उनके बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की। घटना के बाद आसपास के व्यवसायियों ने हस्तक्षेप कर मोहम्मद हसीम उद्दीन शेख, हसीबुल शेख, हसीना बीबी, रीना खातून और मेनुका खातून सभी बुरागंज के चरनाजोत इलाके के निवासी को पकड़कर खोरीबारी थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। व्यवसायी की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल वाहन जब्त किया गया है और आरोपियों को आज सिलीगुड़ी महाकामा अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि घायल व्यवसायी के बेटे ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। সন্ধ্যার টাইমে দোকানে ছিলাম, নাগাদ 5:30টার সময়। তো কয়েকজন লোক আসলো কালো কালারের গাড়ি নিয়ে, 4-5 জন লোক ছিল, মহিলাও ছিল 2-3 জন। তো ফট করে আমার উপর হামলা করলো, দোকান ভাঙচুর করলো, প্রচুর মাল নষ্ট করলো আমার দোকানের, আমার র্যাক ভেঙে দিল। তারপর আমাকে বেলচা দিয়ে মারলো, মাথার মধ্যে ইট দিয়ে মারলো, 2টা সিলিও পড়লো এখন। তারপর দোকানে কিছু ক্যাশ ছিল, ক্যাশটা উধাও হলো, ওরা না নিল হয়তো। তো তারপর বাধা দেওয়ার সময় বাবা আসলো বাধা দিতে, তো বাবাকেও মারধর করা শুরু করলো। তারপর আশেপাশে দোকানদাররা আসার পর ওরা স্করপিও নিয়ে, গাড়িটা নিয়ে, স্করপিও ছিল ব্ল্যাক কালার, স্করপিও নিয়ে ভাগলো। তো আশেপাশের লোকরা ওদের ধাওয়া করলো, তো ওরা আস্তে আস্তে চলে গেল। কেনই বা মারলো দাদা আপনাকে? আমি অমন করে তো পার্সোনালি চিনি না আমি, তো আমি নামও ঠিক মতো জানি না, পরে শুনলাম নাম। একটা বয়স্ক মহিলা ছিল, কি নাম? বিধবা ছিল, কি হাসিনার নামে, আর ওনার ছেলের নামটা আমি বলতে পারবো না। কোথায় বাড়ি ওনার নাম? হ্যাঁ শুনলাম চন্নাজোত বাড়ি। কি চাচ্ছেন এখন আপনারা? হ্যাঁ কি চাচ্ছেন? আমি এখন ওদের শাস্তি চাই, ভালো করে করা করি। আপনার সাথে আগে থেকে চিনা পরিচিত ছিল? না না, কোনো চিনা পরিচিত ছিল না। দাদা আপনার নাম? আমার नाम दुलाल सर। बारी बारी बतासी वेस्ट भद्राजो। मुर्शिदाबाद के सूती ब्लॉक के चक बहादुरपुर गांव के जुएल राणा की ओडिशा में हत्या के बाद राज्य सरकार ने परिवार की मदद करते हुए उनकी मां को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। सांसद खलीलुर रहमान की मौजूदगी में यह नियुक्ति पत्र दिया गया और परिवार को पहले ही वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा चुकी है। আজকে সন্ধ্যাবেলায় জুয়েলারের মাকে দেখছি, বাবাকে দেখছি, পাশাপাশি আপনিও এসেছেন, আসার কারণটা কি? এখন বিষয় হচ্ছে খুব মানে আমাদের দুঃখ যে জুয়েল রানা আমাদের সাদিকপুর অঞ্চলের পরিবারের ছেলে আর কি। সে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে উড়িষ্যায় কাজ করতে গিয়ে কিছু বিজেপির বা সেখানকার দুষ্কৃতীদের হাতে সে আক্রান্ত হয় এবং সেখানে মারা যায়। এর তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আমরা এই উড়িষ্যা সরকারের প্রতি জানিয়েছি। সেই সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকলকে এই বিষয়গুলো অবগত করা হয়েছে যে যেখানে বিজেপি সরকারের রাজ্য রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলা থেকে যারা বাংলা ভাষী বা বাঙালি তারা যে কোনোভাবে আক্রান্ত হচ্ছে আর কি। कोलकाता में अपर प्राइमरी नौकरी उम्मीदवारों ने 11 साल से लंबित नियुक्ति को लेकर सड़क पर घुटनों के बल रेंग कर प्रतीकात्मक नौन्ना अभियान किया, जिससे धर्मतला क्षेत्र में यातायात कुछ समय के लिए ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधि दल नौन्ना जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे और उन्होंने कहा कि जब तक स्पष्ट नियुक्ति का आश्वासन नहीं मिलता उनका संघर्ष जारी रहेगा। कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक हेल्थ बिल्डिंग में आशा वर्कर्स ने न्यूनतम भत्ता 15,000 रुपये, ड्यूटी में मृत्यु पर 5 लाख मुआवजा और लंबित बकाया भुगतान की मांग को लेकर घेराव किया। 23 दिसंबर 2025 से जारी हड़ताल का आज 16वां दिन है, जिसमें उत्तर बंगाल से सुंदरबन तक हजारों कार्यकर्ता शामिल हैं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित है। আমাদের মূল দাবি হচ্ছে
পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়ন, এই দুটি ইউনিয়ন এবং তাদের নেতৃত্বে যে এই রাজ্যের যে হাজার হাজার আশাকর্মী লড়ছে, আমাদের মূল কথা হচ্ছে এরা স্বাস্থ্যকর্মী, এরা অন্যের স্বাস্থ্য, অন্যের মাতৃত্ব, অন্যের শিশুর সন্তানের স্বাস্থ্যকে গড়ে দিচ্ছে, সুরক্ষিত করছে, মাতৃত্বকে সুরক্ষিত করছে। কিন্তু এই আশাকর্মীরা তারা বেতন ভাতা ঠিকমতো পাচ্ছে না, যেটুকু পায় অত্যন্ত কম, যেটা সমাজে বলা যায় না, 5,250 টাকা। আমাদের দাবি হচ্ছে 15,000 টাকা ন্যূনতম রাজ্য সরকারকে ভাতা দিতে হবে, কোনো টাকা ভাগে ভাগে দেওয়া চলবে না, এককালীন দিতে হবে, 1 বছর পর্যন্ত যত বকেয়া আছে সমস্ত মেটাতে হবে, সরকারি ঘোষিত যা ছুটি সব কর্মীরা পায় সেই ছুটি দিতে হবে, मातृत्वकालीन छुट्टी देते হবে। हावड़ा के हिजाल पुकुर जूनियर बेसिक स्कूल में टीसी देने के नाम पर 300 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगते ही अभिभावकों ने हेडमास्टर इंद्रनील मित्र के खिलाफ हावड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। अभिभावकों का कहना है कि पैसे नहीं देने पर बच्चों को टीसी नहीं दी जा रही, जबकि हेडमास्टर ने आरोपों को निराधार बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। যে আমাদের ছেলেরা যখন এই স্কুল থেকে 5-এ ভর্তি হবে তার জন্য 5-এ তো ওদের টিসিটা জমা দিতে হয়। তো টিসির জন্য যখন আমি আসি তখন আমাকে বলা হয় একটা অ্যাপ্লিকেশন জমা দিন। এবার অ্যাপ্লিকেশনটা যখন আমি লিখে জমা দিয়েছি তখন আমাকে বলছে 300 টাকা দিন। আমি বলছি 300 টাকাটা কি জন্য লাগবে? বলে না 300 টাকাটা দিতে হবে। আমি বলছি 300 টাকাটার কি কোনো রিসিপ্ট কপি আমি পাবো? বলে কোনো রিসিপ্ট কপি পাবেন না, আপনি যদি 300 টাকা না দেন তাহলে আপনার টিসি কিন্তু স্কুল থেকে দেবে না। তো যথারীতি এটা বলেছে পিয়ালি ম্যাম, যেই ম্যাম এখন আসছে না ক্লাসরুম থেকে। তারপরে আমি ওনার হাতে যথারীতি 300 টাকা দেই। তারপরে আমাকে গত 2 দিন আগে আমাকে টিসিটা দিয়েছে। ও আজকে আমার বৃত্তির রেজাল্টটা ছিল সেটা নিতে এসেছি। পিয়ালি ম্যাম কি কারণ নির্দেশে নিয়েছে এটা? অবভিয়াসলি হেড স্যারের নির্দেশ ছাড়া তো উনি নেয়নি। এইবার তারপরে যখন আমি আজকে বৃত্তির রেজাল্টটা নেই তখন আমি ম্যামকে জিজ্ঞেস করলাম, ম্যাম আপনারা হেড স্যার বলছে আপনারা নাকি 300 টাকা করে নেননি। আমি তো ম্যাম আপনার হাতে 300 টাকা দিয়েছি। বলে আপনি কোনো টাকা দেননি, আমি আপনার কাছ থেকে কোনো টাকা নেইনি। টাকা নিয়ে উনি আমার কাছে তার রেকর্ড আছে উনি সকালবেলা আমার সাথে কি বিহেভিয়ার করেছে। এবং আমি বলছি যদি আপনি টাকা না নিয়ে থাকেন সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি শুক্রবার অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছি, যেই খাতায় আপনি আমার ছেলের নাম লিখেছেন এবং গার্জিয়ানের নাম লিখেছেন তার পাশে 300 টাকা জমা করেছেন।